izizi bụ Lawrence a. Ọ nọkwa nga ọ na-amụ na my station were na ngwọrọ. O je n'ije before a year and 6 months. And ọ nọ n'ije awa n'ije awa ka ihe mme na ame be nwanne m nwoke na obibi ka nne ya si nya isi ma hapụ ya chume mmiri butezi ọzọ a n'ala ọma onye ya na ya nọ. Ya na-akpọ ya n'ọnụ Igbo bụ aṅụ mmụọ ndị onye bụ stroke. Nọtụ ịgbamago m oge ahụ ya ka gwara gị n'ukwu a na o toro ogologo wee mgba nkịtị ihe nwa m nwoke kpapụ bịa kpaa ala ọ bụrụ eziokwu. Sọnị ka mara m ihe ọ bụ nkere m jiri were okene ruru gị nye onye ọzọ ọrụ ka ọ kọrọ kalị ama m ga-akọrọ jọjọ ama m ọ kọrọ pastọ Stanley na pastọ Jọzọ na-ema na ndị ọzọ pọtọlọtọnị ka anyị kwuo ọlata ewee nsị mba na abụwa m ụmụazị arịrị a na-ahụ ụlọ. That is why anyị ga-enyezi onwe m ndụmọdụ ọ ihe na-achọ ime wee aka m kerie ihe ohere ịtọ hapụrụ ya alliance ya hapụzie 2 places ọmụma anyị ma nkwaba ego ọ bụkwa mmenya na Lawrence. Mgbe ahụ okoronkwo nwa m ebe onye na-achọ m wata ka egbuo kwa ebe 10 abụọ o ji ebe nga ka anyị were ọgwụ ha anyị mere ọba ka anyị were uchichi gba ọsọ ruo ama akpara na nke izuka onye abatagba anyị n'ọnọ ya mana ọnọ ya abụm mmadụ enweghị anyasị ka a ga-eji ihe egbu mmadụ. Ekwe mbụ na ekwe onye bụ gbaka nyere mpụrịsị onye ome ihe a ga-egbu ga-enwe isi onye ha ga-enye na-ewe pụrịsị mem ewere mkpere were nye nga na Kenneth Mark Jekmane okay Kenneth na otu ya okay ya na esiri kewe na site n'isi obi ha nwere wee ruo ebe ha nwanne nwoke nyere na advice sị kudo wee share nọ ihe ọ chọrọ ya nyere m advice onye wee mkpa bute na-eri ihe